Karena hambai marwo tini chini prime minister chini borom ganang sar bophaika because the Burma but tini ni chini jejara chini demand ni tuyo satta demand ni tuyo bo jotone 21 tarik no gos henai asok laina chung bai jotone selection ongnai hine bo kog rakha engkai ke tongmung se chung 21 tarik thangai bo jedin selection ong engkai haini hai chung o hatai kotor chung asok phaikinai যেদিন ও 21 তারিখ বসং বে সমস্যা সমাধান সলিউশন অংনাই গাইকেবো আসক বেন পাইনাই তেনি নিজরাতে গেত অং রোড ন সং ওপেন খাই রসিনাই হামবাই মারো তেনি নি ফংকসাম জরাবো সিনি যেজারনাকি লামা ওভারডোজ খাইতানিও जों সিনি মানথাই দাবি সাতটা ডিমান্ড নিতুयो সিনি মানগोनां प्राइवेट वेलफेयर मिनिस्टर ब्रह्म गोनां ब फायै जों बा कक सापायका बसाका नांनि सिलिसन न डाक्ति ना हरजानाय 21 तारिख जोंनो बा कौरै कलांखा जों जत थाङो 21 तारिख जों बो बाय आसक फिनाय जिदिनि तंमं से सिनि अं सिलिसन ना हरजाय गाय आइन हाय आसक जाखिनाय आमा कुनो एरें अंगमानि कगियाखौ कायसा ब मिनिस्टर अंगय बिनि कौनारो या बसाया ब मथाका जों थां मालायनाय अमनो सिनि जे डिमान्ड नितिया ब साइकलांगा गो साइकलांगा 21 तारिख जों थांमान परे हायनो हाय नांना आपदेरि फेना नागै मालायफोर जतन हामबाय हा नंनि कोनो प्रॉब्लम दा हाबे नंनि कोनो सल्व संगबाय नांना गांबाय मालायफोरनि मिटिं खायनाय लामा कासुय कोनो सल्व बुङो ककनि बिसिंथिके जत सल्व बुङो बुजिखा निनि जे प्रॉब्लम दंमोन आनो हाय स्कुल नरक मेमोरेंडम तो फाय 21 तारिख फाय द जतन ताव गोजां थांबा नंनि ते सागलाय मेडियान सागलाय जों मन्त्रि बाय कक सालायगा रासादा আমার সারা পক্ষে সামনে শুনতো অনেক বছর দিন শুনতো পকাং বালি খাইয়া হ্যাঁ কষ্ট খাইতে নরক কষ্ট খাইয়া খাবুয়া খাওয়া খাইয়া মাতে মানে ইয়াং খাইয়া ওকরা রই বাক্স শুনতো ওকরা লগি দি খাইয়া হ্যাঁ নর পরিমল বাবুন পরিমল সিপাই পরিমললে মাংথয়া তাবু সিনি হাসতেপান মতং তাবু অনেক সুন কছিনি বরক লামা কসবাই জিনিসা কড়া ফায়না রিনাই তাওয়ানা দে थांगाना कुनु कक खुकाय जाया काय अपरे सिनि अकरा रक जे कुन जागा मिसिलि मिटिं थाकेबो सिनि बरंनि बा सिपाइनि बा केस पाइखा बा आकियान मांखा पाइसो उलेख गरे केस आनि दंगो अनेक जना दङ आनि दंगो केस ताव पाया पलिमो हा उको फानकरां लगी तंगे आनि केस संजाक आं रमजाक रमरक जेलो आं 3 मास 19 तंगिजाक पनो सर केस पाया जियाल गोबां मा खालायजाक दं अबनि दिरमान तागला तानि फरान तिसा जागिया बनि लिस्ट दि मास नर लिस्ट सर लिस्ट अनेक बार रखा एसबी ब्रांच बर रखा बारे रै पैसा माने लगल केस नंबर सानो कोइ बार रखि नै सर ठीक আছে अब तो केस तो बरा जरा ऑफिशियल बाबे तो अब साइमाने ब्ले केस तो 21 तारिख ठीक আছে 21 तारिख फायै जुदि सिनि सलिया हंगे सोलाम कासु जेमान सरे लामा अब तो सर प्लीज सर आंकिसा नानो रिक्वेस्ट कचिनाय जे मीडिया ननो बा रिक्वेस्ट कचिनाय सिनि मान थाइनो जिदिन 21 तारिख कोनो जवाब रदे कोनो कक्टिया जाय हंगाय जों जेजार ताबो अनलिस्टेड अनएप्साइड ओं दंना रावनो नरांनि ब्रिफिं नरांनि या फावनो तनो ननो बुथार दे जेफानो खलायदे जों आगे तंब्रो जों बंबे खावगा उजे जों तंमान गना तात जों गावनो फायजा बले अब जों थैनानि बगे राजयं फायगा जों कुनो बहं माय करे कानारि करे नगो तंना न करे चिनि अवस्था ताबो साबो कक सयनो फुटुतानाय नंग मानि दंले नरांनो त माने खासा भगवान आइगन जों माने डिसिसन लाका आउ जों त थांनाय छागा कक सनम थाना तामने बै फायगा आगेले न्योनि कोनो जों माने मस माने फायगा और दाबो गसाय बै थांखा कोनो उपाय करे लोगो उपाय करे चिनि साब থেকে ভাই গथं खदमा आंनि लाक्सिं सिम तो नंग मखाय चंगले बंनि माने आस्ते आस्ते नंनि लिस्ट कारि दङ नरंग नंग रिसेटलमेन्ट दङ चिनि तिनि हा अंगो तामसेको म जे सुबिर संनि हिन्दे जतने खाय दंले दानिया ताइ कैसा सर तिनि लासिन चिनि ओकरा रावकाय चिनि सिपाइ ताइ अटोजना एपसाइट अंयाखौ अटोजना अंखा अबन बरक तानि जवाब रिया आमो साया साखलाय रिया चिनि बरो अटोजना केस पाया बरक नि थानि लिस्ट दङ बरक तानि अक जवाब न रिया ओं जों सिराय खेरे ना जों एकजन बिनि सिपाइ जों बबा कक थाना थांगा जों खादुमन करि दे बा तिम कष्ट नांबले सिपाया गायबा
सोलायसि बेटा फायनांगैयाब्ले सरकारआव दा गांगाय सरकारजों सोलाय बेटा फायनांगैयाब्ले सुंतंना खामला सा सुंतंखा तुखाय मानो अखरा नो माने सुंतंखा मा खायनो सरकारआव सुंतंखा तुखाय दाबो सिनि बुसा बुसा फायनो बे सार और थाङो बलं बरं नि बुसा अब नबो दाम फैसा करे मासे माने गेस लाजा खाय रि मा दाम दिगि चिनि मा पानि हाजे नंनि केसनो आंगायनाय मुगत खैमालिया सामो सामो खायनि समयसा akon ongka chini man thaina batabo फट पे केस के फट था पापा फियासे yak ta tisadi हे मा हे आं साव chini khana sidi ang chini man man ganang गाजोना travel गेस minister पातिना तंगो borom था ganang sabnang koyo गाजोना पा गेस jehetu पाता botini तंगो khongkhatam dara jeng ba malai thaimani belai no hambai engkai gai bo jengno tabo kongrai kalangkha 21 tarik yo chini solution na horjangnai mane na horjana samung tangjak sinai oto din to mane bobo jengno siniya pan ongkhana যখন তো जों दिनै लाहार आसुक थानाया गायगाय যত বড় তো সিনিকা जों बा कावग्रेखा अबनो जों जतनो चिनि जे जरा गेटार जतसो चिनि गेटार तंनाय जों जतनो थांनाय अ जागा जों हानाय त गोबां हाया थांमारा जों जतनो थांनाय लिस्ट बनिनो जों रोना चिनि केस गोनां अमसो जे जरा अ लिस्ट टेग माने आइ कार्ड माया अमसो थुइनायनि अमसो थांनायनि अमसो अबनि लिस्ट किन्तु जों रोना इ आयर परे 250 कोटी होबो साबो साबो जोंनो अल एग्रीमेंट जोंनो मार मारिनाय अल एग्रीमेंट जोंनो मारनाय अग्रा राव मा जबा खालामनानै रांयाखौ जों सिफाय राव दं जबरा अग्रा राव जे दिनो सिलाय गुलिबे लामा साना दं जों सिगां मा थाङो अ जागाव अफिसार आगे बरा नेता तागो बरा नेता आगे बो जोंगा जीरो तागो जोंगा सय अबनि जवाब नांगौ कोनो दिना अफिसार mang नेता खाय पार्टी खलायाखौ जों तेरा पार्टी दं बरा नेता मानो ताबो जों सिफाय दं बरा जोंनि पटार मानो दिनै बागे तानि बरा खरं किसायाव अबनि जवाब नांनाय दिनैया दिनै आमा दिनै जों दिनै मान गोनां बरम गोनां बिकास सार बाफाय जोंना सार फायगा जों थांनाय 21 तारिख जों थां आसौनाय 21 तारिख आसौ दिनै सिलेक्शन ना होजायगा हायनो हाय जों आसौ फैनाय आरो पुनमना सार सार दंले भगवान आसाय मा दंना थायो गोसो सार भगवान है मा दंना सिकिरि जायगा थाखायनो मानि दंगो था आनि केस पातना 7 जन आंबाय आं बुमुग राज्य देबरमा आनि पारा बिगादन बलक मानदाय নমস্কার সমস্ত মিডিয়া বন্ধুদেরকে আজকে কল্পজয় ত্রিপুরার নেতৃত্বে আমাদের হাতাই কোতরে তারা আজকে রাস্তা অবরোধ করার ঘোষণা করেছে তার জন্যই কথা বলার জন্য এসেছে এখানে রাস্তা অবরোধ করে কোনোদিন সমস্যার সমাধান হয় না কথার মাধ্যমেই টেবিলের মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান হয় তাদের যে সমস্যাগুলি আমি বলেছি কল্পজয়কে যে আগামী 21 তারিখ আমার সঙ্গে অফিসে বসে তাদের সঙ্গে আমি তাদের যে সমস্যাগুলি আমি দেখব তাদের যে এই আরও অন্যান্য বিভিন্ন যে সুযোগ সুবিধাগুলি কী সুযোগ সুযোগগুলি যে দেওয়া হবে তাদের সঙ্গে কথা বলে যে তাদের যে সমস্যাগুলি সমাধান করা হবে কোনোদিন রাস্তা অবরোধ করে কোনোদিন সমস্যার সমাধান হয় না আমরা চাই এই ত্রিপুরা রাজ্যকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য একসাথে হাতে কাঁধ মিলে হাতে হাত মিলে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বিকশিত ত্রিপুরা করার লক্ষ্যে আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর মানিক স্যারের নেতৃত্বে আমাদের সরকার যেভাবে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে আমাদের কোনোদিন 35 বছরে জনজাতিদের কোনো ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে না আমাদের সরকার আসার পরে ট্রাইবেলদের সব কিছু হচ্ছে শিক্ষা দীক্ষা কোন রাস্তা কোন পানীয় জলে বলুন ঘর বলুন সব কিছু হচ্ছে তাদের যে সমস্যাগুলো আমি দেখব তার জন্য আমি তাদের সঙ্গে দেখা করে জন্য এসেছি আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমি এসেছি তাদের সঙ্গে কথা বলে আজকে তারা উইথড্র করবে আগামী 21 তারিখ আমার সঙ্গে কথা বলে সব সমস্যার সমাধান করার ব্যবস্থা করবে